papa se aban adwuma yefo etimi tra cars papa mu ene yenya bone se nyankopon adwuma yefo so betra cars papa mu okọ Nigeria ha ya wasofo bi omo plane private jets Nigeria ha ya private jets awu didem sofo bi o UK me pese me boni di ne private jet awu yi mu inside o timo aka na atoso am hwesa sofo we ya me a metimi se nyame ni nipa nim ni sabe impredia so ebinim nya asofo nchen Ghana asofo na Ghana no minim se spirit bia eye bad spirit Ghana fo hu se sofo bi di ya na binom ba se musician bi edi etika papa mo nka minister bi boxer bi footballer bi tika papa mo nka ba sofo kotraka papa ma hey wonim ana ye o mo se sofo jeje asore mesika ene de toto cars me kan okra kiro asofo ni bi cars obotim na so de sentiment gemi usu bempa minim no. And that is the question ananka lead me akofise enti ase ne se ehiafo o masafo ahodo no but asofo di ye ehiafo o Ghana ha bankrofo pdi Jesus can sembi otili Jesus kan hwe eduru brebi a wo hu nyame a yesom no yentina seda ye onkrofo bi ho no ma o mbe koso adie ebinim so be koso asofa ebinum be koso adie ebinim so be koso asofa ebinim be koso adinya ye obi ho no ma papa opa pagyagetre ma no o de be mranto asema hyena se no obi so no ma pagyagetre kito ma no o de be yadwuma nyaso mfaso a yenhwe eskafo pio mo Ghana ha o man start na sika o omo stati ebi kura tonton paboa e wo kuma so dwom ni CD cassettes ba se hwe ba bia o makwa koduru enti ntimi blame asofo sa asofo asore de mahiafo wa ha na sabi wuni mahiafo amehwe omo asore ha ene krofo metua omo ma school fees bi atwam kanya nyame adom na nado na kwakufu ado ene obayi sa abedi ya free ha wuni school fees na metua ya pon asori abeba nkrofo pie gu ha metma ka cho say mu 60% ebe jiska ambilis bebre de data ha aye de mankrofo trophy na ye agi no ya pon a omode ofre ne be kwa akoto bang no na metma ka cho say ya chemu be miensa matu ko because mintimi hwe mo obi emfa komo nkobu anna ena your problems ni situation bi on manyam paebo obi on mo ohia mmoa aye nyam paebo ohia se odisika boa no enye prayer wo bom mpaya ma no no aka den so ko asumdwi dabi enti papa me kan okra kire wo Ghana krum ha eskafopi wa bankrofopi su di hia ministers bebre a omo ye aban adwuma a omo ye ministers obekọ omo abusuo ne bi di hia bantimi mblemu sa minister no adentra bia emu bi suban obi o ma ne suban akra enti no enya de a obi be pages kama asegye ne fa bobra because the man obe hye no mfa so obi amaso enti man ye hwe nkrofo mu di hia awa so dem emfa nkire se ni consensus official atade efe ehia for de ombe koso ya ehia for awo ho but Jesus Christ say Jesus ne kan yo o say ono de oba so oba beji ehia for oba so oba beji adefo nso so enti ehiafo ehia ena adefo so so hia eri papa Yesu Kristo ba asase isu na so ko eskafo fi eni eskafo koton sa didi me Yesu ba ye no wo hwe ne suba na ko eskafo no so akwa ehiafo